Oh, ready? 1, 2, 3, go! Ay, naku, humarang Hindi ka ka. dyan ano. Sige. Ayusin ha. Siguro, babe. Wait lang. Kailangan isang mesa. Pag-isa sila. Nahihirapan eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Yay! O, Galing. tapusin. Sino nauna? Si Sevi. O, sige, tapusin mo, be. Tapusin. Tapusin mo. Sige, tapusin. Okay, pupunta kay ate. Wait. Kasi masikip, kaya nahihirapan. O, sige, Isa lang. tapusin mo, be. Ang galing. Sige pa, sige pa. Yes. Opo, ha, opo. Opo, upo na, opo. Alpi, diyan ka lang. Alpi, you sit down. Ibig sabihin na talagang hyper talaga ngayon mga babae. Kesa sa lalaki. Oh, ito. Asan yung isa? Nawala na? Ayun, ayun, ayun. Bigay mo, Alpi. Galing naman ni Alpi talaga. Dito na ka to? Oh, teka lang. Teka lang. Sige. Huwag ka muna Okay na, okay na. sasakit. Oh, yung paa. Yung paa. Ay, talaga. Ay, ang kulit ni Alpi. Okay. Done. Papunta na kay kuya. Kay ate. Ate Marisa. Halika Okay. na, be. Alis dyan, Sige na, alis. be. Alis Ah. dyan, alis Be. dyan. Yung kamay mo. Kamay. Kamay dito. Yan. Okay, sino pa? Very good. High five. O, Claudia and